নমস্কার, 1433 বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছায় আপনাদের স্বাগত জানাই কৃষ্ণনগরের পয়লা বৈশাখের আমেজে কৃষ্ণনগর ব্লগিং চ্যানেলে। চলুন একসাথে দেখি কেমন আমেজে সেজে উঠেছে আমাদের এই পয়লা বৈশাখ। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। দিশাহারা কেমন বোকা মনটা রে।